और इनकी कीमतों को तारीखी बुलंदियों तक पहुंचाया। सबसे पहले वजह आलमी मुआशी गैर यकीनी सूरत हाल है, जिससे इन धातों की कीमतें बढ़ती हैं। इसके अलावा मुतअद्दिद मुआशी तज्ज़ियाकारों ने नोट किया है कि जब शरह सूद कम होती है तो महफूज असासों की अपील बढ़ती है, और इस रुझान ने सोने और चांदी दोनों की कीमतों को ऊपर की तरफ धकेल दिया है। मुकामी सराफा मार्केटों में सोने की फी तोला कीमत लाखों रुपए तक जा पहुंची है, और 10 ग्राम सोने की कीमत भी कई लाख रुपए की सतह पर रही। अस्सलाम वालेकुम, दिखाओ न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान लेका बिदली। नाज़रीन, ये वीडियो आलमी मुआशी गैर यकीनी सूरत हाल, सियासी कशीदगी, अफराद ज़र, सूद की शरहों में उतार चढ़ाव, महफूज सरमाया, सेफ हेवन की बढ़ती हुई मांग और चांदी की सनती तलब जैसे अवामिल का जायज़ा लेगी, और ये बताएगी कि इन अनासिर से सोने और चांदी की कीमतों को आलमी सतह पर तारीखी बुलंदियों तक कैसे पहुँचाया। साथ ही ये भी वाज़ेह किया जाएगा कि इन्हीं आलमी रुझानात और रुपए की कदर में कमी के बाइस पाकिस्तान में सोने और चांदी की मुकामी कीमतें क्यों रिकॉर्डी सतह पर पहुंची, और इसके असरात आम सार्फिन, सरमायाकारों और मईशत पर क्या पड़े। नाजरीन, आज की वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। दुनिया भर में सोने और चांदी की कीमतें गुज़िश्ता दिहाई से खास तौर पर 2016 से 2026 तक मुसलसल बढ़ती रहीं, और इसकी बुनियादी वजूहात एक से ज़ायद आलमी और मुकामी अवाइल पर मबनी हैं, जिनमें मालियाती अदम इस्तेहकाम, सियासी कशीदगियाँ, सनती तलब का इजाफा और करेंसी की कदर में उतार चढ़ाव शामिल हैं। ऐसे अवामिल जिन्होंने इन कीमती देहातों को महफूज सरमाया, सेफ हेवन एसेट के तौर पर मजबूत किया और इनकी कीमतों को तारीखी बुलंदियों तक पहुंचाया। सबसे पहले वजह आलमी मुआशी गैर यकीनी सूरत हाल है, जिसने सरमायाकारों को रिवायती असासों जैसे स्टॉक्स और बॉन्ड से दूर करके कीमती धातों में सरमायाकारी की तरफ माइल किया है, क्योंकि सोना और चांदी कदर बरकरार रखने और खतरात से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने वाले असासे समझे जाते हैं। तहकीकाती रिपोर्ट्स और ताज़ा तरीन आदाद शुमार बताते हैं कि 2025 में आलमी सोने की तलब रिकॉर्ड 5002 मीट्रिक टन तक पहुंच गई, जिसका बड़ा हिस्सा सरमायाकारी की तलब थी। और ये रुझान इस बात का मज़हर है कि सरमायाकार गैर यकीनी मुआशी हालात में महफूज असासों की तरफ बढ़ रहे हैं, जिससे सोने की कीमत आलमी सतह पर बढ़ती जा रही है। नाजरीन, इस तरह 2026 के आगाज में भी सोने ने फी औंस कीमत $55,000 से ऊपर तक रसाई हासिल की, जिसे सरमायाकारों की बढ़ती हुई मांग और आलमी अंदरूनी और बैरूनी खतरात ने जन्म दिया। नाजरीन, आलमी सतह पर सेफ हेवन डिमांड सोने और चांदी की कीमतों में इजाफे का सबसे मजबूत महरिक है, क्योंकि जब दुनिया की मईशत गैर मुस्तकिम होती है, जैसा कि कोविड-19 वबा, सूद की शरहों में उतार चढ़ाव और बैनुल अक़वामी सियासी कशीदगियाँ, सरमायाकार रिवायती मालियाती आलात के बजाय ऐसे असासों में सरमाया लगाते हैं जिनकी कदर तवील मुद्दत में महफूज रहती है। ख़ास तौर पर अमरीका, यूरोप और दीगर बड़े इक़्तिसादी ब्लॉक्स के मरकज़ी बैंकों की सूद की पॉलिसियों में तामीर ने सोने की कीमत पर वाज़ेह तौर पर असर डाला है, क्योंकि सूद की कम शरहों में सरमायाकार सोना और चांदी जैसी गैर मुनाफा बख्श मगर महफूज असासों में ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं, जिससे इन धातों की कीमतें बढ़ती हैं। इसके अलावा मुतअद्दिद मुआशी तज्ज़ियाकारों ने नोट किया है कि जब शरह सूद कम होती है तो महफूज असासों की अपील बढ़ती है, और इस रुझान ने सोने और चांदी दोनों की कीमतों को ऊपर की तरफ धकेल दिया है। खास तौर आलमी अफरात ज़र के दबाव के साथ, जो कोविड-19 के बाद कई ममालिक में शिद्दत इख्तियार कर गया है। ग्लोबल सप्लाई और मांग की डायनेमिक्स ने भी कीमती धातों में कीमतों को बढ़ाया है, क्योंकि दुनिया भर में सनती शोबों में चांदी की तलब तेजी से बढ़ रही है। खास तौर पर सोलर पैनल्स, इलेक्ट्रिक गाड़ियों, इलेक्ट्रॉनिक्स और दीगर टेक्नोलॉजीज में, जहां चांदी एक ज़रूरी खाम माल के तौर पर इस्तेमाल होती है, जिसकी वजह से तलब रस्त से ज़्यादा हो गई है और इसने चांदी की कीमत पर ऊपर का दबाव डाला है। इसी तरह सोने की सप्लाई पर भी आलमी मार्केट में दबाव रहा है, और जब तलब बढ़ती है तो कीमतें बढ़ती हैं। खास तौर पर जब सरमायाकार इसे महफूज सरमाया समझते हैं और भाव बढ़ने पर खरीदारी जारी रखते हैं। इन आलमी अवामिल के असरात पाकिस्तान के मुकामी मार्केट में भी वाज़ेह तौर पर नजर आते हैं, क्योंकि सोने और चांदी की कीमतें पाकिस्तान में तारीखी बुलंदियों तक पहुंच गई हैं। मुकामी सराफा मार्केटों में सोने की फी तोला कीमत लाखों रुपए तक जा पहुंची है, और 10 ग्राम सोने की कीमत भी कई लाख रुपए की सतह पर रही, जो मुकामी सार्फिन, जेवरात खरीदने वालों और सरमायाकारों के लिए एक संगीन मुआशी हकीकत बन गई है। इसके साथ साथ चांदी की कीमतें भी बढ़कर फी तोला हजारों रुपए तक पहुंच गई, जो गुज़िश्ता सालों में कभी ना देखी जाने वाली सूरत हाल है। नाजरीन, इन मुकामी कीमतों की बढ़ोतरी की बड़ी वजूहात में आलमी कीमतों का दबाव, पाकिस्तानी रुपए की कदर में कमी और मुल्क में इक्तिसादी गैर यकीनी सूरत हाल शामिल है, क्योंकि जब रुपए की कदर कम होती है तो दरआमदी अशिया जैसा कि सोना और चांदी, जिनकी कीमतें आलमी मार्केट में डॉलर में मुकर्रर होती हैं, इनकी मुकामी कीमत बढ़ जाती है,
جس سے صارفین کے لیے خریداری مزید مہنگی ہو جاتی ہے۔ ناظرین، پاکستان میں اقتصادی حالات مثلاً بڑھتی ہوئی افراط زر، بیلنس آف پیمنٹس کے مسائل اور روپے کی ڈالر کے مقابلے میں قدر مسلسل کم ہونا نے عوام کو روایتی محفوظ سرمایہ جیسے سونا اور چاندی میں سرمایہ کاری پر مجبور کیا ہے تاکہ وہ اپنے اثاثوں کی قدر کو افراط زر اور معاشی عدم استحکام سے محفوظ رکھ سکیں، جس سے مقامی سطح پر ان دیہاتوں کو طلب بڑھ گئی ہے اور قیمتوں میں مزید اضافہ ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ہی مقامی مارکیٹ میں سرمایہ کاروں اور تاجروں کی قیاس آرائی بھی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کو تیز کر رہی ہے، کیونکہ جب نئی بلند ترین سطحیں بنتی ہیں تو سرمایہ کار جلدی منافع کمانے کی کوشش میں خریداری بڑھاتے ہیں، جس سے طلب اور قیمتیں دونوں بڑھتی ہیں۔ ناظرین، اگر ہم گزشتہ 10 سالوں کے رجحانات کا جائزہ لیں تو عالمی سطح پر سونے اور چاندی کی قیمتیں در حقیقت 2016 سے نسبتاً معتدل تھیں، لیکن 2018 کے بعد اور خاص طور پر 2020 میں کووڈ-19 پینڈیمک کے دوران شروع ہونے والی معاشی بے یقینی نے سرمایہ کاروں کو محفوظ اثاثوں کی طرف مائل کیا، جس سے سونے کی قیمتوں میں واضح اضافہ شروع ہوا، جو 2021، 2022 اور 2023 تک برقرار رہا اور 2025-2026 میں تاریخی بلندیوں تک پہنچ گیا۔ اسی طرح چاندی نے بھی سونے کی نسبت صنعتی مانگ کی وجہ سے نمایاں بڑھوتری دیکھی، خصوصاً 2025 میں وہ اتنی مقبول ہوئی کہ عالمی سطح پر بھی اس کے بھاؤ میں بڑا اضافہ ہوا۔ یہی دونوں دھاتوں کی مقبولیت وہ بنیادی محرک ہے جو انہیں طویل المدتی محفوظ سرمایہ اور صنعتی اہمیت دونوں کے طور پر قائم رکھتا ہے۔ ناظرین، پاکستان میں بھی یہی عالمی اور مقامی عوامل پائے جاتے ہیں، جہاں سونے کی قیمتیں ماضی کے اشروں کے مقابلے میں نمایاں طور پر بڑھ گئی ہیں۔ مثال کے طور پر 2025 میں فی تولہ سونے کی قیمت 5,21,000 روپے تک پہنچ گئی ہے، جو ملکی تاریخ میں ایک نیا ریکارڈ تھا، جبکہ 10 گرام سونے کی قیمت بھی کئی لاکھ روپے تک رہی، جو گزشتہ سالوں کے مقابلے میں حیران کن اضافہ ہے۔ ناظرین، چاندی کی قیمت بھی اسی طرح بڑھ کر نئی بلند ترین سطحوں تک پہنچ گئی، جس سے پاکستان میں سرمایہ کار اور صارفین دونوں متاثر ہوئے ہیں۔ یہ رجحانات اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ عالمی سونا اور چاندی کی قیمتوں کے اثرات براہ راست پاکستان کے مقامی مارکیٹ میں منتقل ہوئے ہیں، اور ملکی مارکیٹ اس عالمی رجحان کے ساتھ ساتھ مقامی معاشی عوامل کے ساتھ بھی زیادہ حساس ہو گئی ہے۔ ناظرین، غرض یہ ہے کہ دنیا بھر میں سونے اور چاندی کی بڑھتی قیمتوں کی بنیادی وجوہات عالمی معاشی غیر یقینی صورتحال، سرمایہ کاروں کی محفوظ اثاثوں کی تلاش، سود کی شرحوں میں اتار چڑھاؤ، صنعتی طلب کا بڑھنا، افراط زر اور رسط میں توازن کی کمی ہے، جنہوں نے ان قیمتی دھاتوں کو تاریخی بلندیوں تک پہنچایا ہے، اور پاکستان میں بھی مقامی سطح پر ان کے بھاؤ میں نمایاں اضافہ دیکھا گیا ہے، جس سے نہ صرف سرمایہ کار متاثر ہوئے ہیں بلکہ عام صارفین، زیورات خریدار اور ملکی معیشت پر بھی گہرا اثر پڑا ہے۔ یہی عالمی اور مقامی عوامل 2016 سے 2026 تک سونے اور چاندی کی قیمتوں کی مسلسل بلندی کا سبب بنے ہیں۔ ویڈیو کے آخر میں ناظرین، آپ کے لیے ایک سوال چھوڑتا جا رہا ہوں کہ کیا آپ کے خیال میں آنے والے برسوں میں سونا اور چاندی واقعی عام آدمی کے لیے سب سے محفوظ سرمایہ رہیں گے، یا بدلتے عالمی حالات میں کوئی اور متبادل ابھر سکتا ہے؟ ناظرین، اپنی رائے کا اظہار ضرور کمنٹ باکس میں کیا کریں۔ اسی طرح ہمارے ساتھ جڑے رہیے، دکھاؤ نیوز کو سبسکرائب کریے۔ ابھی کے لیے اجازت دیں اپنے ہوسٹ کو۔ اللہ نگہبان۔ ہمیں فالو کریں سوشل میڈیا پر اور وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ گاؤں نیوز، ہر لمحہ ہر خبر آپ کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے گاؤں نیوز، نیوز دیٹ میٹرز۔